Strike. Triple set lah. Triple lah. Double. Nah kan udah. Nih bang. Strike ya. Dua-dua nih Piranti UL nih. Mancing cumi. Hai bro, salam angler. Kami hari ini mancing di Belangulam. Cuaca mendung bro, nih lagi mau hujan. Lagi mau hujan. Ini tempatnya, spotnya. Airnya lagi surut bro, jadi airnya memang lagi gerak surut. Jadi kami lagi tunggu surut. Puncak surutnya nanti jam 11. Jadi kami ini baru jam 9 pagi. Oke bro, let's go. Simak keseruan mancing saya Nanta Fibria dan teman-teman saya di Weekend of Fishing. Salam angler. Bye. Siapkan alat tempur. Ya. Mau kuras cumi hari ini. Vokalis country gue mah. Subtrap. Strap. Mudah-mudahan subtrap hari ini. Mau panen cumi Oma. Mudah-mudahan subtrap. Strike guys. Besar ya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys, karena mancingnya ngeri-ngeri nih guys. Dalam badai guys. Keren-keren you guys. Keren juga.
Berkali-kali. Sini strike. Triple lah. Double. Nah kan udah. Nih bang. Oh, strike ya. Dua-dua nih Piranti UL nih. Mancing cumi. Hehe. Panen. Main jauh kali main. Jauh lumayan bang. Ricky, jauh kali main Ricky. Mau dikuras habis hari ini Ricky. Strike lagi ya. Oi. Oi. Strike. Hehe, cumi. Oh, jarang melengkung ya. Asik nih. Mancing Sabtu memang beda, bos. Ayo kita hitamkan air sebelah. Simpan. Angkat bos, mana ikan? Ih, apa ikan Pak? Besar kali bos. Ikan tuh bos.